चैप्टर 88 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8701। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारी साज़ वाओ सामान की कसरत से नहीं होती, असल मालदारी तो दिल की मालदारी होती है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8702। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मैं रात को आपके पास आया था और तो किसी चीज़ ने मुझे आपके घर में दाखिल होने से ना रोका, अलबत्ता घर में एक आदमी की तस्वीर थी या कुत्ता था। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8703। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स को इसका अमल जन्नत में दाखिल करके जहन्नम से निजात नहीं दिला सकता जब तक कि अल्लाह का फ़ज़ल वाओ करम। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको भी नहीं? फरमाया, मुझे भी नहीं, अलग ये कि मेरा रब मुझे अपनी मग़फ़िरत और रहमत से ढंप ले। ये जुमला कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से इशारा फरमाया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8704। तर्जुमा। जरीर बिन ज़ैद कहते हैं कि एक दिन में हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह रा के पास बाब मदीना के करीब बैठा हुआ था। वहाँ से एक कुरैशी नौजवान गुज़रा, उसने अपनी शलवार टखन से नीचे लटका रखी थी। हज़रत सालिम रा ने इससे फरमाया कि अपनी शलवार ऊंची करो। उसने माज़रत करते हुए कहा कि ये चूंकि कितान की है इसलिए खुद ही नीचे हो जाती है। जब वो चला गया तो हज़रत सालिम रा ने फरमाया कि मैंने हज़रत अबू हरीरा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना है कि एक आदमी अपने कीमती हले में मलबूस अपने ऊपर फ़ख्र करते हुए तकब्बुर से चला जा रहा था कि उसी असना में अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया, अब वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता ही रहेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8705। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मैं जब भी दोपहर के वक्त निकला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज ही पढ़ते हुए पाया। एक दिन में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग होकर फ़ारसी में पूछा कि तुम्हारे पीठ में दर्द हो रहा है? मैंने कहा कि नहीं। फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ लो क्योंकि नमाज में शफ़ा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8706। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग मदीना मुनव्वरा को बेहतरीन हालत में होने के बावजूद एक वक्त में आकर छोड़ देंगे। किसी ने पूछा कि उसे कौन खाएंगे? फरमाया, वहाँ सिर्फ दरिंदे और परिंदे रह जाएंगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8707। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु तमीम के सदक़ात के मुताल्लिक़ फरमाया, ये मेरी कौम का सदक़ा हैं और ये लोग दज्जाल के लिए सबसे ज़्यादा सख्त कौम साबित होंगे। हज़रत अबू हरीरा कहते हैं कि क़ब्ल अज़ीम मुझे इस कबीले से बहुत नफ़रत थी, लेकिन जब से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना है मैं इनसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8708। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ग़ुलाम किया ही खूब है जो अल्लाह और अपने आका के हुकूक दोनों को अदा करता हो। कब ने इस पर अपनी तरफ से ये इजाफ़ा किया कि अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया, इसका और दुनिया से बेरक़बत मोमिन का कोई हिसाब ना होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8709। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं भी एक इंसान हूँ। मैंने जिस शख्स को भी नादानिस्तगी में कोई ऐज़ा पहुँचाई हो या उसे लानत की हो, उसे उस शख्स के लिए बाइस तज़किया व क़ुर्बत बना दे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8710। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, क़यामत के दिन हक़दारों को उनके हुकूक़ अदा किए जाएंगे, हत्ता कि बेसीनक बकरी को सींग वाली बकरी से जिसने उसे सींग मारा होगा भी क़सास दिलवाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8711। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल अरब के लिए इन फितनों से हलाकत है जो करीब आ गए, ऐसे फितने जो तारीक रात के हिस्सों की तरह होंगे। इस ज़माने में एक आदमी सुबह को मोमिन और शाम को काफिर होगा, या शाम को मोमिन और सुबह को काफिर होगा, और अपने दीन को दुनिया के थोड़े से साज़वाओ सामान के एवज़ फ़रोख्त कर दी जाएगा। और इस ज़माने में अपने दीन पर साबित कदम रहने वाला मुट्ठी में अंगारे लेने वाले शख्स की तरह होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8712। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तुझसे ये वादा लेता हूँ जिसकी तो मुझसे कभी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। मैंने इंसान होने के नाते जिस मुसलमान को कोई अजियत पहुँचाई हो, या उसे बुरा भला कहा हो, या उसे कोड़े मारे हों, या उसे लानत की हो, तो उस शख्स के हक़ में उसे बाइस रहमत व तज़किया और क़यामत के दिन अपनी क़ुर्बत का सबब बना दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8713। तर्जुमा। कातबीन की गलती वाज़ेह करने के लिए हमारे पास दस्तयाब नुस्खे में यहाँ सिर्फ लफ्ज़ हदसना लिखा हुआ है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8714। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल व दौलत की रेल पैल वाले लोग ही क़यामत के दिन क़िल्लत का शिकार होंगे, सिवाय उन लोगों के जो अपने हाथों से भर भर कर दाएं बाएं और आगे तक़सीम करें। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8715। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ। अगर वो खैर का गुमान करता है तो खैर का मुआमला करता हूँ, और शर गुमान करता है तो शर का मुआमला करता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8716। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो मेरी तरह तख्लीक करने लगे। ऐसे लोगों को चाहिए कि एक ज़र्रा या एक दाना पैदा करके दिखाएं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8717। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स कुर्बानी करे तो उसे चाहिए कि अपनी कुर्बानी के जानवर का गोश्त खुद भी खाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8718। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग छपे हुए दफीन कान की तरह ही, इनमें से जो लोग ज़माना जाहलियत में बेहतरीन थे वो ज़माना इस्लाम में भी बेहतरीन ही, बशर्ती का वो फ़क़ीह बन जाएं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8719। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जब ये आयत नाज़ल हुई, सुलामन अलावलीन व कलील मन अलाखरीन, तो मुसलमानों पर यह बात बड़ी शाख गुजरी कि पिछले लोगों में से सिर्फ थोड़े से लोग जन्नत के लिए होंगे। इस पर यह आयत नाज़ल हुई कि एक गिरोह पहलू का और दूसरा गिरोह पछलू का होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग तमाम अहल जन्नत का सुलुस बल्कि निस्फ हो गए, और निस्फ बाकी में वो तुम्हारे शरीक होंगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8720। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर ये सवाल पेश किया कि लोगों में उम्दा रफ़ाक़त का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है। फरमाया, तुम्हें इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। उसने कहा, कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वालिदा। उसने पूछा, इसके बाद कौन? फरमाया, तुम्हारी वालिदा। उसने पूछा, इसके बाद कौन?
فرمایا तुम्हारी वालिदा। उसने पूछा इसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारे वालिद। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8721। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो मेरी तरह तख्लीक़ करने लगे। ऐसे लोगों को चाहिए कि एक ज़र्रा या एक दाना या एक मुखी पैदा करके दिखाएं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8722। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसर मिंबर फरमाया, किसी शायर ने जो सबसे ज़्यादा सच्चा शेर कहा है वो ये है कि याद रखो अल्लाह के अलावा हर चीज़ बातिल फ़ानी है, और करीब था कि उमैया बिन अबी अलसलत इस्लाम कबूल कर लेता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8723। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि तुम जन्नत में इस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कामिल मोमिन ना हो जाओ, और कामिल नहीं हो सकता जब तक आपस में मोहब्बत ना करने लगो कि मैं तुम्हें इन चीज़ों की जड़ ना बता दूँ। आपस में सलाम को फैलाव। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8724। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी का पीठ पीठ से इतना भर जाए कि वो सैराब हो जाए, इससे बहुत बेहतर है कि वो शेर से भरपूर हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8725। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिस किसी शख्स को कोई ज़ख्म लगता है और अल्लाह जानता है कि इसके रास्ते में किसे ज़ख्म लगा है, वो क़यामत के दिन उसी तरह तरोताज़ा होगा जैसे ज़ख्म लगने के दिन था। इसका रंग तो खून की तरह होगा लेकिन इसकी बो मशक की तरह उम्दा होगी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8726। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुहाक़ला यानी फल की भी जबकि वो खुशमी ही हो गंदम के बदले करने से मना फरमाया है, और भी मज़ाबना से भी मना फरमाया है जिसका मानी है फल की भी खजूर के बदले करना। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8727। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काफ़िले के साथ फ़रिश्ते नहीं रहते जिसमें कुत्ता या घंटियाँ हों। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8728। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को उनकी नीयतों पर उठाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8729। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के लोग बरहना होकर गुस्ल किया करते थे जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शर्महिया की वजह से तन्हा गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल के लोग इनकी शर्मगाह में ऐब लगाने लगे। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने के लिए गए तो अपने कपड़े हसब मामूल उतार कर पत्थर पर रख दिए। वो पत्थर उनके कपड़े लेकर भाग गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके पीछे पीछे, ऐ पत्थर मेरे कपड़े, ऐ पत्थर मेरे कपड़े कहते हुए दौड़े, यहाँ तक कि बनी इसराइल की एक जमात के करीब पहुंचकर वो पत्थर रुक गया। उनकी नज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शर्मगाह पर पड़ गई तो इन्होंने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस्मानी एतबार से और सूरत के एतबार से इंतहाई हसीन और मुतदिल हैं, और वो कहने लगे कि बनी इसराइल के तहमत लगाने वाले अफराद पर अल्लाह की मार हो। इस तरह अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरी कर दी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8730। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दिन से ज़्यादा का ताल्लुक़ जायज़ नहीं। जो शख्स 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से बोलचाल बंद रखे और मर जाए तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि।
حدیث نمبر 8731۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت جنابت میں مت سویا کرو بلکہ وضو کر لی کرو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8732۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8733۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ عالم عروہ میں حضرت آدم و موسیٰ علیہم السلام کی باہم ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ وہی آدم ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اپنی جنت میں آپ کو ٹھہرایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، پھر آپ نے یہ کام کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہی ہو جس سے اللہ نے کلام کیا اور اس پر تورات نازل فرمائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جی ہم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری پیدائش سے قبل یہ حکم لکھا ہوا تم نے تورات میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8734۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جوفدار چیزیں یعنی منہ اور شرمگاہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر جائیں گی اور لوگوں کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جنت میں تقویٰ اور حسن اخلاق لے کر جائیں گے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8735۔ ترجمہ۔ محمد بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ سے ملا، اس وقت وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کیا آپ نے لوگوں کو جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بیت اللہ کے رب کی قسم، نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8736۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں محفوظ کی ہیں۔ 1 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی، 2 ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی، 3 چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنے کی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8737۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سمندر میں شکار کرنے والے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں، اگر اس سے وضو کرنے لگیں تو ہم پیاسے رہ جائیں اور اگر پی لیں تو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاکیزگی بخش ہے اور اس کا مردار مچھلی حلال ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8738۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا اور تم اپنے ساتھی کو صرف یہ کہو کہ خاموش رہو تو تم نے لغو کام کیا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8739۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جانور کے یہاں جانور پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس میں کوئی نکٹا محسوس کرتے ہو؟ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8740۔ ترجمہ۔
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन के नाबालिग फौत हो जाने वाले बच्चों का हुक्म दरियाफ़्त किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस बात को ज़्यादा बेहतर जानता है कि वो बड़े होकर किया अमाल सर अंजाम देते हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8741 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम इमाम बनकर नमाज पढ़ाया करो तो हल्की नमाज पढ़ाया करो क्योंकि नमाजियों में उम्र रसीदा कमज़ोर और बच्चे सब ही होते हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8742 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है लिहाजा नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8743 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक देहाती शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने ऊँट का तकाज़ा करने के लिए आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया इसके ऊँट जितनी उम्र का एक ऊँट तलाश करके ले आओ। सहाबा किराम ने तलाश किया लेकिन मतलूबा उम्र का ऊँट ना मिल सका, हर ऊँट इससे बड़ी उम्र का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसे बड़ी उम्र का ही ऊँट दे दो। वो देहाती कहने लगा कि आपने मुझे पूरा पूरा अदा किया, अल्लाह आपको पूरा पूरा अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो आदा कर्ज में सबसे बेहतरीन हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8744 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मर्द अपनी बीवी के चारों कोनों के दरमियान बैठ जाए और कोशिश कर ले तो इस पर गुस्ल वाजिब हो गया। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8745 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत को ये छूट दी गई है कि इसके ज़हन में जो वसवसे पैदा होते हैं इन पर कोई मुवाख़ज़ा ना होगा बशर्ती का वो इस वसवसे पर अमल ना करे या अपनी ज़बान से उसका इजहार ना करे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8746 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दूसरे से बुग़्ज़ ना किया करो, धोखा और हसद ना किया करो और बनदगान खुदा आपस में भाई भाई बनकर रहा करो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8747 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शायर ने जो सबसे सच्चा शेर कहा है वो ये है कि याद रखो अल्लाह के अलावा हर चीज़ बातिल फ़ानी है और करीब था कि उमैया बिन अबी अलसलत इस्लाम कबूल कर लेता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8748 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिस्कीन वो नहीं होता जिसे दो खजूरें या एक दो लुक़मे लुटा दें, असल मिस्कीन वो होता है जो लोगों से भी कुछ ना मांगे और दूसरों को भी इसकी ज़रूरियत का इल्म ना हो कि लोग इस पर ख़र्च ही कर दें। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8749 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। रोज़ादार को मौक़ों पर फ़रहत और खुशी हासिल होती है, चुनाचा जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो खुश होता है और जब अल्लाह से मुलाकात करेगा और अल्लाह उसे बदला अता फरमाएगा तब भी वो खुश होगा। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार के मुँह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8750 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन पर सवारी करने वाली औरतों में सबसे बेहतरीन औरतें कुरैश की हैं जो बचपन में अपनी औलाद पर शफ़ीक़ और अपने शौहर की ज़ात में सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ होती हैं।
مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8751۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میری ہی تکذیب کرتا ہے حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے ہی برا بھلا کہتا ہے حالانکہ یہ اس کا حق نہیں۔ تکذیب تو اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا ہے دوبارہ اس طرح پیدا نہیں کرے گا، اور برا بھلا کہنا اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8752۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے غسل کرنے لگے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8753۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مت کہا کرو کہ زمانے کی تباہی ہو، کیونکہ زمانے کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8754۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی زمین پر لکیریں کھینچا کرتے تھے، جسے علم رمل کہتے ہیں، جس شخص کا علم ان کے موافق ہو جائے وہ اسے جان لیتا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8755۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن شریف اور بھولا بھالا ہوتا ہے جبکہ کافر دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8756۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اسے نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی بخشش فرمائے، اللہ اس پر رحم فرما، جب تک وہ بے وضو نہ جائے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8757۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض، حسد، دھوکہ بازی اور قط رحمی نہ کیا کرو، اور اے بندگان اللہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہا کرو، اور کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کو فروخت نہ کرے، تاجروں سے باہر ہی مت مل لیا کرو، جو شخص کوئی بکری خریدے پھر اسے پتہ چلے کہ اس کے تھن بندھے ہوئے ہیں تو وہ اسے ایک سا کھجوروں کے ساتھ واپس لوٹا سکتا ہے، کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح بھیج دے یا اپنے بھائی کی بی پر اپنی بی کرے، اور کوئی عورت اپنی بہن خواہ حقیقی ہو یا دینی کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو کچھ اس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سمیٹ لے، بلکہ نکاح کر لے کیونکہ اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8758۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک منصف حکمران کے طور پر نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور ایک ہی دعوت رہ جائے گی، تم انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کہہ دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریر نے اپنی وفات کے وقت اس کی تصدیق کی اور مجھے بھی اس کی وصیت کی۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8759۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل صدقہ تو دل کے غنا کے ساتھ ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور تم صدقات و خیرات میں ان لوگوں سے ابتدا کرو جو تمہاری ذمہ داری میں آتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8760۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے آدمی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہو جاتی ہے، لمبی زندگانی اور مال و دولت کی فراوانی۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ،
حدیث نمبر 8761۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8762۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار سے اجازت چاہی، اللہ نے اسے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک مرتبہ سردی میں اور ایک مرتبہ گرمی میں، چنانچہ شدید ترین گرمی جہنم کی تپش کا ہی اثر ہوتی ہے اور شدید ترین سردی بھی جہنم کی ٹھنڈک کا اثر ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8763۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی کی شدت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8764۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8765۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامت قیامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بکریوں کے چرواہے لوگوں کے حکمران بن جائیں، برہنہ یا ننگے بھوکے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں اور لونڈے اپنی مالکن کو جنم دینے لگے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8766۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کی 3 قسمیں ہیں، اچھے خواب تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں، بعض خواب انسان کا تخیل ہوتے ہیں اور بعض خواب شیطان کی طرف سے انسان کو غمگین کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب تم سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے اچھا لگے تو اسے بیان کر دے، بشرطی کا مرضی ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے بلکہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8767۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب سے سورج نکلنے کا واقعہ پیش آنے سے قبل جو شخص بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8768۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8769۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین کے معاملے میں تمام لوگ قریش کے تابع ہیں، عام مسلمان قریشی مسلمانوں اور عام کافر قریشی کافروں کے تابع ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8770۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عضو پر صدقہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8771۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یہ بات بہت بہتر ہے تم میں سے کوئی آدمی رسی پکڑے پہاڑ کی طرف جائے لکڑیاں کاٹے انہیں بیچے اور اس کے ذریعے لوگوں سے مستغنی ہو جائے بنسبت اس کے کہ لوگوں کے پاس جا کر سوال کرے ان کی مرضی ہے کہ اسے کچھ بھی نہ دیں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8772۔ ترجمہ۔
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक औरत थी जो अपने लड़के को दूध पिला रही थी। इत्तेफाका इधर से एक सवार जरदोजी के कपड़े पहने निकला। औरत ने कहा, इलाही मेरे बच्चे को इसकी तरह कर दे। बच्चा ने मुंह की छाती छोड़कर सवार की तरफ रुख करके कहा, इलाही मुझे ऐसा ना करना। ये कहकर फिर दूध पीने लगा। कुछ देर के बाद इधर से लोग एक बानदी को ले गुजरे जिसको रास्ते में मारते जा रहे थे। औरत ने कहा, मैं अपने बच्चे को अल्लाह की पनाह में देती हूँ कि वो इस हबशी औरत की तरह मरे। बच्चा ने फौरा दूध पीना छोड़कर कहा, इलाही मुझे ऐसा ही करना। मैंने बच्चा से कहा, तूने ये क्यों ख्वाहिश की? बच्चा ने जवाब दिया, वो सवार जालिम था इसलिए मैंने वैसा ना होने की दुआ की। और इस बानदी को लोग गालियाँ दे रहे हैं, इस पर जुल्म व सितम कर रहे हैं और वो यही कहे जा रही है, मुझे अल्लाह काफ़ी है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8773। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स रोज़ा रखे और बोले से कुछ खा पी ले तो उसे अपना रोज़ा फिर भी पूरा करना चाहिए क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8774। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माने को बुरा भला मत कहा करो क्योंकि ज़माने का खालिक भी तो अल्लाह ही है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8775। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के मुंह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। इरशाद बारी ताला है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। मेरा बंदा मेरी रज़ा हासिल करने के लिए अपनी ख्वाहिशात और खाना पीना तर्क कर देता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8776। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी नींद से बेदार हो तो अपना हाथ किसी बर्तन में इस वक्त तक ना डाले जब तक उसे धो ना ले क्योंकि उसे खबर नहीं कि रात भर इसका हाथ कहाँ रहा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8777। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो नहीं होता जिसे एक दो खजूरें या एक दो लुक़मे लुटा दें, असल मिस्कीन सवाल से बचने वाला आदमी होता है। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो कि वो लोगों से लग लपट कर सवाल नहीं करते। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8778। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोग के ज़रिए मेरी मदद की गई है, मुझे जौमा अलकलम के साथ मबऊस किया गया है और एक मर्तबा सोते हुए ज़मीन के तमाम ख़जानों की चाबियाँ मेरे पास लाकर मेरे हाथ में रख दी गईं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8779। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि मैं तुम्हें मखलूक में सबसे बेहतर आदमी के बारे ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, वो आदमी जो अपने घोड़े की लगाम पकड़े अल्लाह के रास्ता में निकल पड़ा हो और जहाँ ज़रूरत हो वो इस पर सवार हो जाए। कि मैं तुम्हें उसके बाद वाले दर्जे पर फाइज आदमी के बारे में ना बताऊं? सहाबा किराम ने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, वो आदमी जो अपनी बकरियों के रेवर में हो नमाज कायम करता और ज़कात अदा करता हो। कि मैं तुम्हें मखलूक में सबसे बदतर आदमी के बारे ना बताऊं? सहाबा ने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, वो आदमी जो अल्लाह के नाम पर किसी से कुछ मांगे लेकिन उसे कुछ ना मिले। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8780। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है और मैंने अपनी वो दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत के शफ़ाअत के लिए रख छोड़ी है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8781। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की मारहू यहूदियों पर कि इन्होंने अपने नबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8782 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई किसी का पड़ोसी इसके दीवार में अपना शहतीर गाड़ने की इजाज़त मांगे तो उसे मना ना करे। हज़रत अबू हरीरा ने जब ये हदीस लोगों के सामने बयान की तो लोग सर उठा कर इन्हीं देखने लगे जैसे इन्हीं इस पर तज्जुब हवा हो। हज़रत अबू हरीरा ये देखकर फरमाने लगे कि यह बात है कि मैं तुम्हें एराज़ करता हुआ देख रहा हूँ, वाला मैं उसे तुम्हारे कंधों के दरमियान मार कर नाफिज करके रहूँगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8783 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम जिस वक्त जुमा का खुतबा दे रहा हो और तुम अपने साथी को सिर्फ ये कहो कि खामोश रहो तो तुमने लघु काम किया। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8784 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी बशर्ते का जल्दबाजी ना की जाए। जल्दबाजी से मुराद ये है कि आदमी यूँ कहना शुरू कर दे कि मैंने अपने रब से इतनी दुआएं की वो कबूल ही नहीं करता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8785 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फ़जर की दूसरी रकत के रुकू से उठते तो ये दुआ फरमाते कि अल्लाह वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हश्शाम, अयाशा बिन अबी रबिया और मक्का मुकर्रमा के दीगर कमज़ोरों को कुरैश के ज़ुल्म व सितम से निजात अता फरमा। इस कासिम ने उनकी इस बात में मुवाफ़क़त की कि नबी ने दुआए क़नूत वतर के बाद पढ़ी है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8786 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकेले नमाज पढ़ने पर जमात के साथ नमाज पढ़ने की फ़जीलत 25 दर्जे ज़्यादा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8787 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात और दिन के फ़रिश्ते नमाज फ़जर और नमाज अस्र के वक्त इकट्ठे होते हैं, फिर जो फ़रिश्ते तुम्हारे दरमियान रात रह चुके होते हैं वो फ़जर के वक्त आसमानों पर चढ़ जाते हैं। इस तरह अस्र के वक्त जुमा होते हैं तो दिन वाले फ़रिश्ते आसमान पर चढ़ जाते हैं और रात के फ़रिश्ते रह जाते हैं। अल्लाह ताला बावजूदी का हर चीज़ जानता है, उनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं कि जिस वक्त हम उनसे रुखसत हुए वो तब भी नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए थे वो तब भी नमाज पढ़ रहे थे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8788 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम में से कोई आदमी इस बात को पसंद करता है कि वो अपने अहल खाना के पास 3 सेहतमंद हामिला औरतें लेकर लौटे। सहाबा ने अर्ज़ किया जी हम, हर शख्स चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी कुरान करीम की 30 आयतें नमाज में पढ़ता है उसके लिए वो 3 आयतें 3 हामिला औरतें से भी बेहतर रहीं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8789 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि ज़मीन का जो हिस्सा मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत का एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर नस्ब किया जाएगा और मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब मस्जिद हराम के अलावा दीगर तमाम मसाजिद में 1000 नमाज़ें पढ़ने की तरह है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8790 तर्जुमा
ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت ابو ہریرہ کے پاس سے گزرا، وہ اپنا ازار کھینچتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چھڑی سے چبھو کر فرمایا، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو زمین سے کھینچتے ہوئے چلتا ہے، اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرماتا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8791۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایسے وساوس اور خیالات آتے ہیں کہ انہیں زبان پر لانے سے زیادہ مجھے آسمان سے نیچے گر جانا محبوب ہے، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو صریح ایمان ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8792۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نوکر کو اس کے اہل خانہ کے خلاف بھڑکاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8793۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، خواہ وہ نماز روزہ کرتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8794۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8795۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دے اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، اور ان کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے گی، اور جو شخص لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے اسے اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، اور ان کے گناہ میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے گی۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8796۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور سختیوں پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8797۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمائی شیطان کے اثر کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8798۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اور اس کا مسلمان قاتل جہنم میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8799۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ مومن کو وہ سزائیں معلوم ہو جائیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں تو کوئی بھی جنت کی تمنا نہ کرے، صرف جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہیں، اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو کوئی بھی جنت سے نا امید نہ ہو۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8800۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری متعدی ہونے، ماہ سفر کے منحوس ہونے، مردے کی کھوپڑی کے کیڑے اور ستاروں کی تاثیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔